Hello friends, today I will teach you a most precious Dadra Laggi. বন্ধুরা, আজ আমি দাদরা তালের একটি লোকগীত শেখাবো। দাদরা তাল আপনারা জানেন, দাদরা তাল, it has 6 beats. ধা ধি না না তি না, ধা ধি না না তি না। একটা তালি, একটা ফাঁক বা খালি। ধা ধি না না তি না ধা। So, dha trekke dhati, tre, 2 finger style, not at the same time. একটু আগে একটা, একটু পরে একটা, মিডল ফিঙ্গারটা আগে পড়ছে, দেন ইন্ডেক্স ফিঙ্গার। ধা trekke. Use your earphone, then you will clear and better sound. Dha trekke dhati, ti will be middle finger. Dha trekke dhati, dha trekke dhati, and then ta trekke dhati will be same. Ta, dha trekke dhati, dhaga thuna naka. धागा थूना नाक, धागा थूना नाक, देन ता, मुदी पोर्शन। ता त्रेके ताती, धाग धीना नाग, धा त्रेके ताती, धाग थूना नाक, ता त्रेके ताती, धाग धीना नाक, धा त्रेके ताती, धाग थूना नाक, ता त्रेके ताती, धाग धीना नाग, धा त्रेके धाती, धाग थूना नाक, ता त्रेके ताती, धाग धीना नाग। धा त्रेके ताती, धाग धीना नाग, धाग त्रेके ताती, धाग धीना नाग। Then you add dag dina nak, 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 dag dina। আবার সেম পজিশনে এলেন। ধা থেকে তাতি, dag dina nak, dag থেকে তাতি, dag dina nak, থেকে তাতি, dag dina nak, dag থেকে তাতি, dag dina nak. So it's the most very simple laggi and bol one is also. খুব একটা কঠিন কিছু নয়, আপনারা চেষ্টা করলে পারবেন। আমি বলবাণীগুলি সব লিখে দেব। আশা করি আপনাদের এই এপিসোডটি ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তো আমার ভিডিওটি লাইক দেবেন আর আপনাদের মতামত জানাবেন। এখনও যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই করে দিন। তাহলে আগামীকাল আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে। বাই।